अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आरजे विकी और मैं हूं आरजे सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द नाइट शो, चल वहाँ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक बड़ा प्यारा है, आज़ादी और ग़ुलामी। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है और रोज़े भी आ गए हैं। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। बड़ी अल्लाह पाक की रहमतें इस महीने बरसती हैं, तो हमें चाहिए हम इस महीने में अल्लाह की रहमतें समेटें और हम वो काम करें, हम कोशिश करें। वैसे तो हमें सालों साल नेकी के काम करने चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, माशरे में प्यार मोहब्बत बांटनी चाहिए, मगर ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं करते। मगर मैं कहता हूँ वो बदनसीब है जो इस महीने को भी ज़ाया कर देते हैं। तो हम इस बारे में भी सलमान साहब से पूछेंगे, डिस्कस करेंगे और ये आज़ादी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा शो पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आरजे विकी, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले आपको और हमारी ऑडियंस को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें इस महीने को हमारे नसीब में किया ताकि हम इस महीने की बरक़ात से, इस महीने की फजीलतों को समेट सकें। तो हमें चाहिए कि हम इस माह को भरपूर तरीके से जितनी कोशिश कर सकें उसको हम समेट सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारा टॉपिक है बात करने जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो टॉपिक है आज़ादी और ग़ुलामी का। क्योंकि इस वक्त मुल्क की सिचुएशन भी, करंट सिचुएशन भी इसी टॉपिक के ऊपर चल रही है कि आज़ादी क्या है और ग़ुलामी की बातें चल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सबसे पहली बात तो आज हमने अपनी लोकेशन भी चेंज की है, हम एक अच्छी लोकेशन पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमारा टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है। देखिए वकास विकी, सबसे पहली बात ये है कि हमने पहले ये चीज़ अपने दिमाग में, हमने अपने आप से सवाल पूछना है कि हम आज़ाद हैं? क्वेश्चन मार्क। अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया है। अल्लाह ने तो सिर्फ हमें अपनी ग़ुलामी के बारे में बताया है और किसी मखलूक की ग़ुलामी है तो अल्लाह के सामने जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कंसेप्ट क्या है? अल्लाह ने ये कह दिया कि बस मेरे सिवा कोई नहीं और कोई भी नहीं इस पूरे कायनात में। तो क्या हम सोचें कि हम उसके अलावा किस किस की ग़ुलामी में है? तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम आज़ाद हैं या नहीं हैं। हमें पता चल जाएगा कि हम आज़ाद हैं या नहीं हैं। हम माशरे के ग़ुलाम हैं, हम हालात के ग़ुलाम हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं, ये हम डर के ग़ुलाम हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? आपके दिल से उस डर को बाहर निकाल रहा है कि अल्लाह के सिवा किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी की ग़ुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया है तो हम किसी की ग़ुलामी क्यों करें? बिल्कुल सही बात। तो बात दरअसल ये भी होती है, आज आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान के हालात, हमारे मुल्क के हालात। सबसे पहले सलमान बात ये होती है कि अल्लाह ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है, बहुत कुर्बानियाँ दी। आज क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एक हुकूमत आती है तो पीछे धरने शुरू हो जाते हैं गिराने के लिए। मैं कहता हूँ कि जब 5 साल एक हुकूमत को मुकम्मल करने चाहिए, ठीक है। हमारा ये नहीं है कोई हमारा अपना सका नहीं है। मैं कहता हूँ हमारा अपना वो है जो इस मुल्क का। बिल्कुल। मुझे किसी पार्टी से या मैं किसी एक की तरफ नहीं हूँ, मैं उसकी तरफ हूँ जो हमारे मुल्क का खैर। बिल्कुल, हम सब उसी ठीक है। मेरे आगे नून लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी और काफ लीग हो गई, सबका एहतराम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो काम करें सही तरह, मेरे लिए सब पार्टियां बराबर। मैं किसी मतलब एक का वो नहीं करता डिफेंस। तो इसीलिए इमरान खान साहब की बात करें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने और चीज़, मुझे लोग कहते हैं कि उसने महंगाई की, बिल्कुल महंगाई की। मुल्क के वो हालात देखें। आप ये मुझे बताएं सलमान, अगर आपको कोई सीट पर बिठा, आप अचानक आते हो सीट पर, क्या आप उस मुल्क जो डूबा हुआ हर तरफ से, क्या आप उसको 3 साल के अंदर आप कोई अलादीन का चिराग तो नहीं? हाँ, फ़ौरन तो मामला तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, हम ये चीज़ें नहीं समझते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि नहीं ये करप्ट है, ये वो है। तो उसे आप 5 साल थोड़ा मुकम्मल करने देते, देखते आगे से क्या वो कर रहा था, मगर उसे करने नहीं दिया। ठीक है। आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियोस देखते होंगे इमरान खान की, जब वो बाहर कंट्री पे जाता है तो आप उसका चलन, उसका बैठना लोगों के सामने असम्बलियां में, जिस तरह वो एटीट्यूड शो कर रहा होता है, मतलब ये मुल्क का एटीट्यूड शो कर रहा तो क्योंकि लोग जब देखते हैं, लोग क्या कहते हैं, इमरान खान नो, लोग कहते हैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल।
تو ہم کون ہے پاکستانی؟ اگر ہم باہر جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ غیرت مند ملک کے لوگ، بالکل بالکل کیونکہ ہم ہیں ہی غیرت مند ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارا ملک کلمے کے نام اس کی بنیاد رکھی ہے۔ جب آپ کے اندر ایمان آ جاتا ہے نا دیکھیے، تو ایمان ایسا جذبہ ہے جو آپ کے اندر غیرت کو ابھارتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ جب آپ کے اندر ایمان نہیں ہوتا نا تو آپ کبھی بھی غیرت مند انسان نہیں بن سکتے۔ جی جب آپ کے اندر ایمان آنا شروع ہوتا ہے، آپ ایمان کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی دولت سے جب منور اور سرفراز کرتا ہے، تبھی آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک غیرت، جیسے عمران خان صاحب اکثر بات کرتے ہیں، غیرت مند قوم، میں اپنی قوم کو کسی کے آگے جھکنے نہیں، کیوں میں اس کی غیرت کو کم نہیں کر۔ تو ایک ایماندار اور جس کے اندر ایک ایمان کی رتی ہوتی ہے، وہی انسان، اس کے اندر ہی غیرت ہوتی ہے اور وہی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ اگر دوسری طرف آپ دیکھا جائے، ہماری قوم کی معذرت کے ساتھ، سوری ٹو سے، میں ایک ریالٹی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جینز میں غلامی آ چکی ہے۔ جیسے قائد اعظم نے اتنی ایفرٹس کی، انہوں نے ہمیں ایک آزاد ملک تو دے دیا، لیکن ہماری سوچ کی غلامی کی زنجیروں کو نہیں توڑ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر پہلے انگریز حاکم رہے، ہمیں وہ عادت پڑ گئی، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر دنیا قابض ہونے، حالات ہمارے اوپر ہمارے قابو سے باہر نکلنا شروع ہو گئے، بہت مختلف قسم کے خوف جنہوں نے ہمیں اس گھیرے میں لے لیا، ہم اس ڈر میں زندگی گزارنے لگے کہ ہمارے ساتھ حالات پر ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو عمران خان نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں ایک بات کروں کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے، صحیح بات کر رہا ہے، تو آپ اس کی صحیح بات کو ضرور ہائی لائٹ کریں۔ جی بالکل، کہ اس نے وہ بات ٹھیک کہی ہے۔ وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ غیرت مند ہونا چاہیے اور اس کو کسی کی غلامی نہیں کرنی چاہیے سوائے اللہ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنا غلام پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہمیں صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے اور کسی انسان کے آگے اور معاشرے میں کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ چیز کب آتی ہے؟ جب آپ کے اندر ایمان آتا ہے۔ جب آپ کے اندر ایمان آتا ہے، آپ کے اندر کی جب غیرت ہوتی ہے نا، وہ آپ کو کسی کے آگے جھکنے پر مجبور نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ آپ نہیں، آپ صرف لا الہ الا اللہ کے کنسپٹ کو اپنے ذہن میں لے کر چلیں۔ تو جب ایک قوم خود غلام رہنا چاہتی ہے تو اللہ بھی اس کو غلام رکھتا ہے۔ اور یہ دنیا کی بتدریج یہ بات ایسی ہے کہ اگر سب قومیں حاکم بننا شروع ہو جائیں تو پھر بھی نظام، یہ اللہ کی ڈویژن ہے، نظام میں مانتا ہوں، لیکن اللہ ہمیں یہ بھی تو بتا رہا ہے نا کہ آپ نہ جائیں اس کیٹیگری میں، آپ اپنے اندر وہ جذبہ، اور یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں نا، کسی کے بارے میں بات کرنا، کسی کو ہائی لائٹ کرنا بہت آسان ہے، کسی کے اوپر کمنٹ کرنا بہت آسان ہے، کوئی بھی بندہ ہو، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا، کسی بندے کا نام نہیں لے رہا، لیکن اپنے اوپر سب سے پہلے امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ ہم خود دیکھیں کہ ہم اس ملک کے لیے، اس اپنی قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ بڑا انسان کون ہوتا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بڑا آدمی ہوتا ہے، ایک بڑا انسان ہوتا ہے۔ بڑا آدمی اپنے لیے ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ جو بڑا انسان ہوتا ہے نا وکی، وہ ملک اور قوم کے لیے کچھ کرتا ہے، وہ ہوتا ہے بڑا انسان۔ اور ہم سب کو اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں۔